Good morning mga kalaag. Today's activities nato diri gihapon ta sa El Nido. Part 4 na ta sa pag-explore diri sa island. So ato na pod libuton ang Secret Lagoon ug Small Lagoon para mag-try ta og snorkeling. So for the first time nako nag-snorkeling diri sa dagat ug tan-aw na to kung unsa jud ka nice ang corals og mga isda. Grabe no, happy kay ko mga kalaag kay nakita jud nako ang klase-klase na color sa isda. Dili jud nako ma-explain sa kagrabe ka nindot sa ilalom sa dagat. Feel nako na ako sa ilalom sa aquarium mga kalaag. Nasa lamuha jud nako si ang pinakasikat nga isda sa aquarium ang si Mimo og uban pa. So dapat mga kalaag kung magplan mo og trip diri sa El Nido, ayaw jud niyo kalimti sa inyong bucket list ang pag-explore diri sa Small Lagoon para makita jud ninyo kung unsa kabongga ang nasa ilalom sa dagat. O kaming tanan na amaze jud mi sa tanan namong nakita corals, mapalain-laing klase sa isda, lain-laing color. Nakaingon jud ko nga this is for the very interesting kay experience nga. Wow. Dili na ko malimtan ang nakita jud ako ang dagko kay mga isda sa ilalom sa dagat nga friendly kaayo, moduolog tao, dili sila mag-ano kay very friendly jud, wala jud ko masulti sa mga isda sa ilalom. So nakita jud nako unsa jud sila ka dito sa ilalom sa dagat. Na-shock jud ko ug unsa jud ang nasa ilalom sa dagat no. So dili man unta jud ko snorkeling pero ako jung gitry. So dito jud ko nakaingon ko pwede na ba dili mo mo balik og hawas kay gusto ko feel ko nako isda nako dito sa ilalom sa dagat kay saka daghan sa isda, daghan kay kag makita. So lami kay dili mo hawas sa tubig. So lami kay langoy-langoy dito. Ako ang ka-amaze sa ilalom sa dagat no. Ako jung gi-feel nga ako jung gisulot pati ang mga corals, ako jung nagunitan mga lain-laing mga corals. So lahi-lahi dayon ko ang mga corals no. So dito jud mo pa-feel nga ginapangalagaan jud sa City Government of El Nido ang ilahang mga corals. Kay grabe jud kay ka anindot, grabe kay ka limpyo, wala kay masulti kundi the best experience sa imuhang pag-explore sa El Nido. So sayang lang no kay ang oras na gihatag sa oras sa tour guide is 20 minutes. So gusto ko 1 hour kay gusto para jud nako maglangoy-langoy sa ilalom sa dagat pero wala naman jud tay time. So kailangan na jud siya i-let go. Sama sa relasyon na agapoy pag let go o pag panagbulag kun baga. So this